बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सरवत वलीम हूँ। आप लोग जहाँ रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान मेरे बखैर वाफ़ियत रहें। इतवार के रोज़ के अंदर ख़बरें बहुत बड़ी बड़ी आ रही हैं, क्योंकि इस वक्त हुकूमत को सूट ही इतवार का रोज़ करता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो शिद्दत के साथ दो चीज़ों के ऊपर भरपूर काम कर रही है। एक तो ये वो दुआएं कर रही है कि जल्द अज जल्द पीर का जो दिन है शुरू हो, अदालतें हमारी खुल जाएं, और दूसरा भरपूर कोशिशें और भरपूर ज़ोर लगाया जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को अपने साथ खड़ा कर लिया जाए। इस वक्त जो सूरत हाल है उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आइन, कानून और अखलाकियात की बहुत बड़ी चीज़ें लेकर मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकातें कर रही है, और दूसरी तरफ जो हुकूमत है वो बाकायदा बोलियां लगा रही है और मौलाना साहब को कह रही है अच्छा तुसी ए भी रख लो, चलो ए भी रख लो, चलो ए भी रख लो, और मौलाना साहब को भरपूर तरीके से किसी भी तरह राम करने की कोशिश कर रही है हुकूमत। मौलाना फजलुर रहमान साहब की एक डिमांड जिसके ऊपर अमल दरामद वो कह रहे हैं हो जाएगा, लेकिन ऐसी सूरत में मौलाना को पहले वोट देना पड़ेगा और फिर आइनी तरमीम का मुसविदा मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ शेयर किया जाएगा। अपोजिशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमती पार्टी जो है बाकायदा तौर पे आनियाँ जानियाँ उन्होंने लगाई हुई हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर पे, और कल रात से अब तक यानी कि अभी 24 घंटे पूरे भी नहीं गुजरे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 मरतबा मुलाकातें कर चुकी है, हुकूमती पार्टी भी 2 मरतबा मुलाकातें कर चुकी है, और अभी ये इत्तलात है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात, जब ये रात के 8 बजे हैं, मैं ये व्लॉग आप लोगों के लिए बना रही हूँ, मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात के लिए हो सकता है मेरा व्लॉग सामने आने तक मियाँ नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर पर पहुँच जाएँ। सेनेट का जो इजलास है, आज मैंने आपको बताया था कि दोनों हाउसेस के इजलास होंगे और दोनों से ही तरामीम को पास करा के सदर से इसके दस्तखत करा लिए जाएंगे। इस वक्त जो सेनेट इजलास है वो रात 10 बजे मुकर्रर कर दिया गया उसका टाइम, और पूरे दिन में ये तीसरी मरतबा हुआ है कि सेनेट के इजलास के वक्त को तब्दील किया जाएगा, कर दिया गया। अब ये हो रहा है कि पूरी कोशिश की जा रही है आज ही कार्रवाई मुकम्मल हो जाए। अब मैंने आपको बताया था कि हुकूमत तो आज ही कोशिश कर रही है, मगर पीटीआई क्यों ये कह रही है कि कल रात ये आज रात गुजरे और पीर का जो दिन है जल्द अज जल्द शुरू हो और अदालतें हमारी खुल जाएं। होने कुछ यूँ जा रहा है कि पीटीआई ने अपने तई कुछ अदालतों के अंदर फ़ाइल करने के लिए पटिशन्स जो हैं वो तैयार कर ली हुई हैं, जिसके अंदर वो ये प्ली लेंगे कि देखिए अभी दोनों हाउसेस नामुकम्मल हैं। असेंबली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एमएनएज़ हैं उनकी नशिस्तों का मसला है, सेनेट के अंदर भी जो है हाउस जो है वो नामुकम्मल है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऐसी सूरत में इन तरामीम को फिल फॉर रोक दे। और क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे ऐसे रहनुमाओं के हवाले से ख़बरें भी हैं कि वो इस वक्त गायब हैं, वो मंजर आम पर नहीं है। जो सुबह वाला मेरा व्लॉग था मैंने आपको बताया था कि विहाड़ी से औरंगज़ेब किची साहब जो हैं वो नामालूम अफराद के हाथों लापता हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि वो शायद किसी सेफ़ हाउस में रखे गए हैं और हुकूमती पार्टी की तरफ से वो अपना वोट जो है वो कास्ट करेंगे। इसके अलावा जो है मोहम्मद इलियास साहब हैं, वो भी मैंने आपको बताया था कि लापता हैं। अब जो तीसरा नाम हमारे सामने आया है वो रियाज फतियाना साहब का है, जिन्होंने इमरान खान साहब के नाम के ऊपर इलेक्शन लड़ा, अवाम ने उनको जितवा दिया, उसकी फ़ौरी बाद वो इस मुल्क से चले गए। मुतज़ाद इतलात हैं रियाज फतियाना के हवाले से कि वो शायद पाकिस्तान में आ गए हैं, लेकिन एयरपोर्ट पे जैसे ही वो पहुँचे हैं वैसे ही उन्हें किसी सेफ़ हाउस में मुंतकिल कर दिया गया, और रियाज फतियाना भी गालिबन हुकूमती पार्टी के साथ ही जाएंगे और वो वहाँ से जाकर जो है वो अपना वोट कास्ट करेंगे हुकूमत के हक़ में। इस वक्त जो है प्रेशर दोनों तरफ है, बहुत ज़्यादा है। हुकूमत का प्रेशर ये है कि एक तो उनको डंडा भी है इस्टेब्लिशमेंट का, और उन्होंने हर सूरत जो है वो आज रात तक ये काम करना है, चाहे फजर के वक्त तक उन्हें इजलास मौखर करने पड़े, मगर आज उन्होंने ये काम करना है कल सुबह अदालतें खुलने से पहले। ये इस्टेब्लिशमेंट का डंडा है। ये सुबह ने अपने व्लॉग में भी आपको बताया था कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये साफ कह दिया है कि ये आइनी तरामीम आपने करानी है और आज ही आप लोगों ने करा लेनी है, बाकी सारा खेल जो है वो लोग संभाल लेंगे। और इसी वजह से मियाँ नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ और इसहाक डार जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर जाएंगे, या मुमकिन तौर पे वो पहुंच चुके होंगे। जब मेरा ये व्लॉग आप लोग देखेंगे, मौलाना फजलुर रहमान साहब को मनाया जा रहा है।
حکومتی پارٹی جو پریشر بلڈ کر رہی ہے اس میں وہ سب سے زیادہ آپ کو نظر آئے گا، حکومت کے لوگ بڑے حشاش بشاش آپ کو نظر آئیں گے، وکٹری کے نشانات مناتے ہوئے گزرتے ہوئے نظر آئیں گے، میڈیا کے لوگوں سے بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہماری گیم پوری ہے، ہمارے نمبر پورے ہیں، ہم نے گیم جو ہے وہ اٹھا دی ہوئی ہے۔ لیکن یہ پریشر جو ہے یہ پی ٹی آئی کے اوپر ڈالا جا رہا ہے کہ کسی طرح ان کے جو نروز ہیں ان کو کمزور کیا جائے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے مل رہی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے 2 4 5 بندے اگر غائب ہو بھی جاتے ہیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب اگر ان کے ساتھ مل جاتے ہیں تو ایسی صورت میں حکومت یہ جو لیجسلیشن کرنے جا رہی ہے وہ نہیں کر پائے گی۔ جو آئینی ترامیم لے کر آئی جا رہی ہیں یا جو جوڈیشل پیکیج اناؤنس کیا جائے گا وہ حکومت نہیں کر پائے گی۔ اور دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی جلد از جلد صبح کا انتظار کر رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے۔ اس کے علاوہ اس جوڈیشل پیکیج میں ایکسٹینشن کا مدعا سب سے اہم ہے، یاد رہے۔ اس میں صرف چیف جسٹس کی ایکسٹینشن نہیں ہے بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ بھی ہے۔ ابھی جو تازہ ترین خبر آئی ہے وہ یہ خبر ہے کہ جو پاکستان کے وکلاء ہیں وہ تحریک شروع کر دیں گے۔ یہ اناؤنسمنٹ آج ہوئی ہے باقاعدہ طور پہ، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 25 اکتوبر کے بعد جیسے ہی 26 اکتوبر شروع ہوگا تو جو وکلاء ہیں یا پاکستان کی عدالتیں ہیں وہ اپنا جو سپیریئر لیڈر مانیں گی وہ چیف جسٹس کے طور پہ منصور علی شاہ صاحب کو دیکھتی ہیں، کیونکہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہی میرٹ پر پورا اترتے ہیں اور انہی کی باری ہے، انہیں ہی چیف جسٹس بننا چاہیے۔ لیکن اگر یہ شب خون مارا گیا آئینی ترامیم کے ذریعے اور 26 اکتوبر کو منصور علی شاہ صاحب کی بجائے قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی بینگ چیف جسٹس ایکسٹینڈ ہو گئے تو ایسی صورت کے اندر پورے پاکستان میں جو ہے وکلاء اپنی تحریک شروع کر دیں گے۔ تو ایک طرف تو وکلاء جو ہیں وہ تحریک شروع کرنے کے بارے میں پورا پلان اپنا کر چکے ہیں، بلکہ باقاعدہ اناؤنسمنٹ کر چکے ہیں، اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین عمران خان صاحب ہیں انہوں نے بھی جیل سے یہ پیغام آج کے صبح بھیجا ہے کہ آپ لوگ میری جیل کی فکر نہ کریں، میں یہ برداشت کر لوں گا، مگر پاکستان کی جو سب سے اہم ادارہ ہے، جو ایک ادارہ بچ گیا ہے، اس کو آپ نے بچانا ہے، اور اس کو بچانے کے لیے مزاحمتی تحریک شروع ہو جائے گی۔ ایک طرف وکلاء سڑکوں پر نکلیں گے اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے ٹائیگرز، ان کے نوجوان، ان کا جو یوتھ ونگ ہے وہ باقاعدہ طور پہ آج میل ملاقاتیں کر رہا ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ایسی صورت میں وہ لوگ بھی سڑکوں پر ہوں گے، تو جس کے بعد حکومت کے پاس حالات کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو ابھی یہ دیکھتے ہیں کہ کیا مزید ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں، لیکن سینٹ کا جو اجلاس 10 بجے تک مؤخر ہوا ہے، عین ممکن ہے کہ وقت تھوڑا سا اور آگے نکل جائے، لیکن حکومت یہ جو کارروائی ہے یہ آج کے روز ہی ڈالنے کی پوری مکمل تیاری کر کے بیٹھی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ممکنہ طور پہ اس سے زیادہ وقت نہیں اب لیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب عشاء کی امامت کے بعد کن سے ملاقاتیں کرتے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ تب تک مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اپنا وزن کسی ایک پلڑے میں ڈال چکے ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔